नमस्कार बंधुगण मुझे नहीं आसी आपण गोटे बेंगली फेमस मसूर दाल पातुड़ी यहीटा को आपण स्नैक्स पर यूज करेंगे एवं भात सहित खाईपारे गरम गरम करी खातु देखु केते सुंदर लगुच रेसिपीटी देखु एपाई मुझे गोटे कप मसूर दाली जोटा कि आपण बहुत भाव व्यवहार करते बहुत रकम करी खाऊे आज ये रेसिपीटा करके देखु केते सुंदर लगुच निश्चय जनइबे। प्रथमे मसूर डाली की पानी पकईकी ताकू भल भाव धोई नेली ताकू गोटे घंटा भिजई देइथली। देखंतु मसूर डाली केपरि भाव नरम हो भिजिकी ताकू वर्तमान मु ग्राइंडर जार नहीं जीवी। देखंतु टिके अधिक परिमाण रसुण नेबे आ कंचा लंका आपण राग जी खाऊे से अनुसार टिके राग नेबे ता सहित देदेली टिके हलदी एवं देदेली टिके लुण। देखंतु गोटे कप रे छोट कप रे हाफ कप पानी नहीं जेपरिक 3-4 चामच पानी भाया मुझे नहीं आई ताकू बर्तमान ग्राइंडर रे गोटे फाइन पेस्ट कर बेसी पानी देवेनि बेसी पानी देले एगुड़ाक पानिया हो भल भाव लगनी। देखु ताकू बर्तमान भल भाव मु ग्राइंडिंग करके नहीं आसली। यहीपरि भाव पेस्टा फाइन पेस्ट करने दरकार पड़े आउ टिके ताथे पानी मिसई देबे किंतु बेसी पानिया करबेनी। देखंतु केते कम पानी मु देइची ताकू वर्तमान नहीं गली गोटे बासन रे काढ़ी ग्राइंडर जार रु सब काढ़ी नहीं गली ताकू रखीदेवी। देखंतु एथिपाई दरकार कखारु गछर डंक नहीं आसली ता देहरु बाछि नेबी कसी कसी पत्र देखिकी एथिपाई कसी कसी पत्र बाछि नहीं जिवे तार डेफटी को यहीपरि भाव में छिड़ई देखु तार पतर पार गुड़िक काढ़ी ने पतर पाड़ी गुड़िक न काढ़ले से गुड़िक आमको पार्टी खाइला बेले लगे सूता भली लगे सतमी पार्टी चुटीटे पशि जाइए तेणु भल भाव या काढ़ी नहीं जाए। यहीपरि भाव में काढ़ी नेबी सब जाक पतर को तापर मु भल भाव में पानी रे बुड़ेकी 2-3 थर धोई आनिबी। देखु पतर को धोई आनली वर्तमान गोटे बासन देकरी कि गोटे कड़े बसई देली देदेली गोटे गिना पानी हलदी टिके देदेली एवं टिके लुण देदेली। वर्तमान पानी टिके गरम होगा छाड़देवी पानी गरम हो गला पत्र गुड़िक यहीपरि भाव में देदेवी। देखु यहीपरि भाव में देदेले भल भाव पानी दिए बुड़ेदेवी भल भाव बुड़ू ना तेणु आउ टिके पानी देदेली। यहीपरि भाव आपण करेंगे जेपरी फुटी आसो पत्र को पुणी लेउटेदेवे पत्र को बेसी सिझेबेनी एपटे लेउटे देली पत्र गुड़ाक पुणी फुटी आसला। एथर पत्र गुड़िक मु काढ़ी नहीं जीवी। देखंतु काढ़ी नहीं ताकू छाणीदेली गोटे डाला रे जेपरी पानी गुड़िक सब झरी जीवो। जो पेस्ट बनैकी रखी तादेह देदेली गोटे चामच कला जीरा गोटे बड़ पियाज फाइन चॉप करची देखंतु केते छोट छोट चॉप करची छोट छोट करी काटी नहीं ताकू तादेह पकईदेली। हाफ इंच अदा ताकू छेचिकी नहीं एटारे अदा छेचा देदेवे ता सहित देदेली गोटे पिंच चीनी बा सामान्य टिके चीनी ता सहित देदेली गोटे चामच सोरिष तेल ताकू भल भाव गोले नेबी भल भाव गोले नेले फेणे होला भलिया जेपरी हेजिवो फेणे हेगला बेले हेगले भल भाव नरम हेजिवो। जो पत्र गुड़िक मु पानी रे गरम करके रखी देखु पत्र गोटे बिछई देली ता देहरे चामच साहाଯ୍ୟ ए पेस्ट को लेकिन किपरि भाव लगे दूची। देखु यहीपरि भाव लेयर लेयर करके आमर मसूर डाल पेस्ट गुड़िक मु लगेदेवी एवं क्रमे ताकू भांगी भांगी चलिए। देखु यहीपरि भाव सबुपटे पत्र रे लगेदेवी फल पत्र गुड़िक ता देहरे लागिकी रही एवं छाड़बनी। यहीपरि भाव आपन सबू करेंगे जदि निहाती छोट पत्र होइथिबो ताहले 2टा लेखा पत्र नहीं करेंगे मु बाछी बाछी नहीं बड़ पत्र तेणु मोर गोटे पत्र रे हो जाउची। यहीपरि भाव स्क्वायर परिका करी नहीं जीवी तापर टिके लगेदेवी आमर बाटिक रखा ये पेस्ट को पास हो गला। देखु केते सुंदर हो गला पत्र गुड़िक भल भाव सेट हो जाइए आउ छाड़बनी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରିନେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। এইটা ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେହିପରି ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ନେଇଗଲି। ମସୁର ଡାଲିର ପେଷ୍ଟ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଟରେ ପେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଛି ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବି। ଲଗାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ କରିଦେବି। ବେଶୀ ମୋଟା ଆକାରରେ ଦେବେନି, ଏହିପରି ଭାବରେ ପତଳା ଲେୟାର କରିକି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାତୁରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ କରିକି ଖାଇବେ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାକି ଏତିକ ମୁଁ କରି ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 5ଟି ହେଲା। এই 5ଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି ଯେତିକି ଧରିବ, ଯେଉଁ ପାତୁରି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। এইটাକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ତରତର ହେବେନି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି କି ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେନି। ପୁରା ଲୋ କରିଦେଲେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପିଇଯିବ ଏବଂ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। এই ডিশটিକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବେ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଫୁଲୁଛି। ଏପଟେ ଜାଗା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଆକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକ ଦେଇଥିବେ। ତାକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଲେଉଟେଇକି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଉଟେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟ ବି ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। 2 ପଟ ଏପରି ଭାବରେ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ବି ଖୋଲୁନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଚାରି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 3ଟାକୁ ଛାଣି ନେଇଗଲି ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତେଲ ପକାଇନି, ସେଇଠି ତେଲ ଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ এই 2ଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯିବି। କାଢ଼ି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଶ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ ଏ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ତେଲ ପକାଇଥିଲି କେତେ ତେଲ ମୋର ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା ନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। Thank you for looking my channel.